अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा हौलनाक वाकया जिसमें बाप ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर बेटी को कत्ल कर दिया। डॉल्फिन पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्जिमान को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल की मुहर्रिकात क्या थी, बुरसा यानी मकतूला की वालदा और दीगर बहन भाई इस बारे में क्या कहते हैं, पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की, और वो लड़की जो 5 साल बाद अपने वालिदैन को मिलने के लिए वापस आ रही थी उसको क्यों कत्ल किया गया, इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। इस टाइम मौजूद है हम मकतूला बुशरा की बीबी की वालदा के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे मामले पर उनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, बहुत अफसोस हुआ आपकी बेटी के उसका। आप इस सारे मामले को कैसे देखती हैं, आप क्या समझती हैं, क्या मुहर्रिकात बनी कि आपके शौहर ने बेटी को कत्ल कर दिया? भाई मैं अपने मियाँ नूं ही, इंसान को गलतियां हो जांदियां ने, मैं अपने मियाँ नूं भी अपने बच्चों नूं भी माफ़ करनी हाँ। अपनी धी दी मेरी धी, वो भी मेरी धी सी, वो मेरे मियाँ मेरे बच्चे ने, मैं उन्होंने माफ़ करनी है। मैं और इस तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। भाजी ये बताइएगा, जब 5 साल बच्ची आपकी लापता रही, उसके बाद उसने आने की कोशिश की, तो आपको पता था कि वो आना चाहती है, कभी आपसे जिक्र हुआ था? हाँ। तो फिर आपने क्या किया? मैंने उसे कहा कि ना, जो बेटियां अपनी पसंद की अपनी मर्जी की शादियां कर लेती हैं ना, उनके माँ बाप उन्हें नहीं अपनाते। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। लेकिन ये तो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि जब बच्ची की शादी करने लगे या बच्ची को अगर कोई पसंद हो तो उससे पूछा जाए। तो आपने कभी पूछा नहीं था उससे कि उसको कोई पसंद था तो जिसके साथ वो जाना चाहती थी या था? तो कत्ल ही करना आप समझती हैं कि ठीक रास्ता था? भाई जो दी किस्मत सी उन्हें मिल गया, इस तो ज़्यादा मैं की कहूँ। बस अपनी मर्जी की थी, उन्हें गलती की थी, उहदे प्यो भरावां ने दुनिया दी गल्लां नहीं सी सुन सकते, इसलिए उन्होंने गलती की। मैं उन्होंने माफ़ किया। मेरी धी दी किस्मत अच्छी सी। कितनी उम्र की थी आपकी बेटी? मेरी बेटी की उम्र इस टाइम 22 साल। 22 साल एक माँ और बाप जब बच्ची को पालते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके शौहर को भी कुछ दिल में नरमी लानी चाहिए थी, उसको अपना लेते जब वो आ ही रही थी? मुआशरे की बातों में आके कत्ल करना कोई रास्ता था? भाई जदों इंसान परेशान होंदा है ना, दिलो दिमाग उहदा वो सोचता है कि लोग कोई ना भी गल करे ना, तो उस इंसान नूं उहदे देखण च उहनूं शर्मिंदगी महसूस हुंदी कि शायद मेरे बारे सोचता है कि धी इस तरह की सी कि चली गई, उन्हें पसंद की शादी कर ली। तो को जिस दिन की साढ़े घर हादसा होया, उसका बहुत बुरा हाल से उन्होंने कोई हाली उन्होंने किसी क्या नहीं है, लेकिन इस तरह की हालत होगी जो उन्होंने कुछ कह देंगे शायद तो खुद खुदकुशी कर। भाजी ये बताइएगा कि आपके 7 बच्चे, उनमें से एक को कत्ल किए 6 बच्चे, अब बाप का साया जो है वो भी एक तरह से चला गया कि 302 के यानी कत्ल के इल्ज़ाम में उनको पकड़ लिया पुलिस ने। तो बाकी 6 बच्चों का कौन अब खर्चा वगैरह उठाएगा? कैसे घर का आपका निज़ाम चलेगा? ये तो अल्लाह ही है मालिक वारिस। जो कमाने वाले थे वो अब जेल में ही हैं। आ गया अल्लाह जो हमारे साथ है। यहाँ जैसे भी अब मेरा एक बच्चा है छोटा सा, वो करेगा काम जब तक उसके बाप भाई नहीं आते। जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। बेटी के कत्ल पे आपको कितना दुख है? आप क्या समझती हैं कि सिर्फ आखिरी दफ़ा आपसे कि मुआशरे की बातों में आके यानी लोगों के तानों सुन के बेटी को कत्ल करना, आप इसको कहती हैं कि ये ठीक अमल है? ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो मर्द है ना वो उससे इज्जत हर रिश्ते से प्यारी होती है। वो बीवी हो, बेटा हो, कोई भी बच्चा हो, गलती करे, कोई उसे बात करे, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो बहुत वाला था, वो नहीं किसी की बात सुनता, उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी।
उसके साथ जितना बड़ा हादसा हो गया था उसे बर्दाश्त नहीं हो। वो तो दिन रात खुद ही, उसे किसी ने बात नहीं की तो उसने ये हाल कर दिया है। जो उसे कोई बात करता तो वो खुद भी मर जाता और सबको ही मार देता। आप लोगों ने घर क्यों तब्दील करके यहाँ पे आए थे? ये हमारा ये नहीं, जहाँ पे आप लोग गाजियाबाद में पहले रहते थे वहाँ से आप कलंदरा पूरा घर खरीदा था, तो घर बेचने की क्या वजह बनी? वैसे ही मेरे मियाँ ना डीलरी करते थे। मकान हमने आज से नहीं, जब से हमारे बच्चे छोटे हैं तब भी हम मकान लेते थे, साल 6 महीने रख के बेच देते थे। चलिए आप बताइएगा, नवासियाँ तो नवासे जो होते हैं वो लोगों को बड़े प्यारे होते हैं, यानी नाना वगैरह को, कैसी बच्ची थी? कुछ बचपन के बारे में बताइए। सब तो बड़ी बच्ची ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਰ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੀ, ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਐਸਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਾਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਈ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਿਆ, ਬੜਾ ਭੱਜਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। की समझते हो चाचा जी कि जब ये वहाँ पे रहते थे, कौन ऐसे लोग थे जिनकी वजह से ये रब जाने जी, ये जे कोल जेडे रहिंदे सी लोग, ये इन्ना ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। नवासी के कत्ल पे आप क्या कहते हैं? मैं जी असी तो उन्होंने यही कहने कि 5 साल बाद उन्हें अपनी गैरत जगाई आ। गैरत उन्हें ने बिल्कुल जो भी किया उन्हें सही किया, गलत नहीं किया। उन्हें अपनी गैरत जी हर महीना जोड़ा उन्हें अपनी ला के पार कर दी। असी ने जो भी उन्हें किया बिल्कुल ठीक किया। असी नहीं कोई, असी तो उन्होंने उत्थे पूछा है तो असी तो उन्हें माफ़ कर दिता, ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ कर दिता है, मैं अपने दिमाग ਨੂੰ ਵੀ माफ़ करता, नाले मेरा भतीजा माफ़ कर दिता उन्हें खुदा वास्ते कि जो तू कर देता ठीक है बेटा। जैसे वो कहते हैं कि शाम का भूला अगर रात को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सब तो वड्डी ये गल है कि जे वो भुली हुंदी घर आउंदी ते फिर मिलदी क्यों ना, सानू क्यों ना 5 सालां च मिली, सानू क्यों ना फोन किया। मैं उसदा सका नाना, वो सकी नानी आ, मेरे 4 पुत्तर ने, 4 ਉਹਦੇ मामे ने, 4 ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਮਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਪਈ ਆ, ਇੱਥੇ 10 ਪਈ, ਉੱਥੇ 10 ਪਈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੇਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ये चंगा नहीं होता। की फलाने तेरी कुड़ी निकल गई, अगला बर्दाश्त नहीं करता। तो चाचा जी अब भी तो ये ताना पड़ेगा कि आप बाप ने अपनी बेटी मार दी, तो रिश्तों में तो भी मसला हो नहीं होगा। किन्ना चिर लोग कहेंगे उन्हें पता भी उन्हें गैरों तो मार। ए मसाला जड़ियाँ मैं सारियां उन्होंने दित्तियां, ए जड़ियां तुसीं पुछ रहे जिन, मैं उन्होंने सारियां जिन्ने वड्डे वड्डे सहन इस दुनिया के बंदे उन्होंने मसाला दित्तियां ही। उन्हें आख्या उन्होंने च ते मेरा बड़ा फर्क है। वो करोड़ां रुपइयां ते मालक है, मैं दिहाड़ी करन वाला। मैं आलू छोले बेच के ते अपना टाइम पास करदा। मेरे को गैरत जी है, मैं अपनी गैरत च रहना, गैरत तो बाहर नहीं रहना। उन्हें अपना काम कर दिता, सही किया उन्हें।
जब वो 5 साल लापता रही तो उस दौरान कभी अशरफ साहब ने आपसे ये बात की थी कि ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਕੂਨ ਸਹਿਣ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਂਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਢੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ टीवी ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ दौड़ भज। तो कभी बुशरा के भाइयों ने जिक्र किया था कि बहन मिलेगी तो वो क्या करेंगे? नहीं उन्होंने ये गल ही नहीं की। जो गल करनी है उन्होंने प्यो ने करनी ही, मेरे नाल बच्चों ने तो कोई गल भी नहीं की भी ऐसा कतल कर देना या नहीं, ना इन्हें कभी कहा ही कतल। ये आंदा ही मैनू एक बार मिल गई तो उन्हें सबक मैं जरूर दे दिया, सानू की पता ही ऐसा सबक देना मोटी मका देता खत्म गांधी नबेड़ दिता। उन्हें आख्या मैं तो फारग हूँ। बहुत मेहरबानी जी। आपने सुना कि बच्ची के वालदा का भी बयान सुना और आपने बच्ची के नाना का भी सुना। उनका कहना था कि मौशरती एक तो दबाव था, उसकी वजह से बाप ने अपनी बेटी को कत्ल किया, और दूसरा जो मकतूला की वालदा हैं वो कहती हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अपने शौहर को ये कत्ल माफ़ कर दिया बल्कि अगर बच्चे भी मुलविस हैं तो वो उनको भी माफ़ कर दिया। अशरफ का कहना है कि उसने माशरती दबाव और तानों से तंग आकर अपनी बेटी को कत्ल किया। क्या एक शख्स अपने बच्चे को सिर्फ माशरे के दबाव और तनाव में के बाइस कत्ल कर सकता है? इसको जानने के लिए हम माहिर नफ्सियात के पास मौजूद हैं। थैंक यू मैडम फॉर द टाइम। मैडम, एक शख्स जिसने अपनी बच्ची को 20-25 साल पाला हो, क्या वो सिर्फ माशरे के तानों से तंग आकर उसे कत्ल कर सकता है? बिल्कुल ये मुमकिन है। ये हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पर हम जीते इसलिए हैं कि हम अपनी किसी तरह इज्जत बचा सकें। लोगों का बहुत बड़ा ये मानना है कि दौलत चली जाए, सेहत चली जाए, लेकिन अगर गैरत चली जाए तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हम अपने माशरे में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं, और इस तरह के ऑनर किलिंग के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर हमारे ममालिक में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि हम जो हमारे माशरे की सोच है उसके मुताबिक ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, डर के ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और जहाँ पर गैरत का नाम आ जाए, जहाँ पर एक इज़्ज़त की बात आ जाए, तो वहाँ पर इंसान कितना हैवान बन सकता है वो इस तरह के वाक़यात से काफ़ी वाज़े है। मैडम, हमने अभी रिसेंटली जो मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद है जिसके अंदर ख़वातीन को ही गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। अभी रिसेंटली लाहौर में एक वाक़या हुआ जिसके अंदर बीवी ने शौहर को कत्ल किया, और ये मेरे मुशाहिदे में पहली दफ़ा आया। माहिर नफ्सियात होने के नाते क्या जो गैरत है सिर्फ वो मर्द में ही जागती है? ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने कर डाला कि क्या ये हमारी सारी गैरत है, ये जो ऑनर किलिंग के नाम पे ये जो कत्ल होता है, गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है, ऑनर किलिंग जो है, ये क्या सिर्फ औरतों के साथ ही वाबस्ता है? और जिस केस के बारे में आपने बात की, ये कोई 1000 में से या 100 में से एक केस होगा, ज़्यादातर ख़वातीन ही है। ऑनर किलिंग एक ग्लोबल मसला है, और अगर आप देखें तो हर रोज़ हर दिन कोई ना कोई आपको ऑनर किलिंग के बारे में, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, आपको सोशल मीडिया से इस तरह की न्यूज़ आपको मिल रही होती है कि ऑनर किलिंग पर, और ज़्यादातर ख़वातीन होती है। अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, जैसे आपने बात की कि औरत के ज़्यादा मसाइल हैं, एक आध केस ऐसा होगा जिसमें मर्द भी गैरत के नाम पर कत्ल हुआ। अगर हम कुछ फैक्ट्स, जर्नल फैक्ट्स की बात करें, देखा जाता है कि एक तो ये कत्ल कहाँ हो रहे हैं, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में हो रहे हैं, ज़्यादातर औरतों के साथ हो रहे हैं, ज़्यादातर उन लोगों में हो रहे हैं जिनमें शऊर की कमी है, उन लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं जो माशरे के दबाव में आकर इस तरह की काम कर जाते हैं, उन बच्चियों के साथ ज़्यादा हो रहे हैं जिनकी उम्र जो है 15 से 25 साल के दरमियान में है। सो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी अलार्मिंग है कि मर्द कम, औरतें ज़्यादा इसका निशाना बनाई जाती हैं।
اگر عورت اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے, اگر عورت اپنا کوئی لائف سٹائل چوز کرنا چاہے, اگر عورت کسی چیز پہ پروٹیسٹ کرنا چاہے کہ اس کو اپنی جو زندگی ہے یا اپنا شوہر پسند نہیں ہے, ڈیورس کی ڈیمانڈ کرے, تو اس کو ایک آنر کلنگ کا ایک مثال بنا کے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کچھ علاقوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی عورت کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کو آنر کلنگ کے نام سے جو قتل کرتے ہیں ان کو بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. اسی چیز کی کنٹینیوٹی میں بات کروں گا. جیسے آج ہم اشرف کی بات کر رہے ہیں, تو اشرف کی بیگم, اس کو اس چیز کا ہرگز غصہ نہیں کہ اس نے اپنی باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا, اور اشرف کے سسر یعنی مقتولہ کے نانا جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس بیٹی کو قتل کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر کوئی رنجش نہیں ہے. کیا یہ شعور کی کمی ہے؟ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا ایجوکیشن کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا تعلیم اس چیز کو اوور کم کر سکتی ہے؟ دیکھیں, کہنے میں تو ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہماری نارمز پہ بیسڈ ہے, اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز پہ تو ہے ہی نہیں. تو ڈیفینیٹلی شعور کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے. اگر خدا نخواستہ چلے ہم ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ جو بچی تھی یا اس کا کوئی اس طرح کا کسی اور آدمی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تھا, تو تب بھی یہ کہیں سے بھی کوئی عدالت, کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت کو آنر کلنگ کے نام پر اس کو قتل کر دیا جائے. اس کے بعد جو لوگ اس آنر کلنگ میں آتے ہیں یا بچیوں پہ تیزاب پھینکتے ہیں یا ان کو قتل کرتے ہیں, اگر اس میں قانون سازی کا بہت بڑا رول ہے, اگر کچھ ایسے قانون بنا دیے جائیں اور خاص طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بہت زیادہ غور کیا جائے, کیونکہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشنز کتنی ہو رہی ہیں, اس کو کس طرح لے کے جایا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ میڈیا میں اس طرح کے کیسز آت ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا, ایک بچی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا, کس نے کیا, باپ نے کیا, بھائی نے کیا, اس کی نفسیات کو بھی سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اینڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوا, سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم تک یہ بات پہنچتی ہی نہیں. صرف یہ پہنچتا ہے کہ ہاں اس طرح کا واقعہ ہوا. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں تک یہ پہنچایا جائے کہ اس کی سزا کیا ہے, کیا ان لوگوں کو, کیا ان کی حق کے مطابق, ایک اسلام کے مطابق, لا کے مطابق کیا ان کو سزا دی گئی کہ نہیں دی گئی. جی بالکل, جیسے آپ نے عائشہ شراز سے سنا کہ لوگ ایسے کیسز اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں, عبرت کا نشان بنا دیں, اور ایسا ہی کچھ اشرف نے بھی حوالات میں ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے باقی بچوں کے رشتے اچھی جگہوں پر ہو جائیں, اور جو اس کے اوپر ایک یہ کلنک لگا تھا اس کی مطابق ایک جو دھبا لگا تھا وہ اس قتل سے دھل سکتا تھا. ہم تھانہ شمالی چھاؤنی پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے علاقے میں جو ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جس کے اندر باپ نے اپنی بیٹی کو انتہائی بے دردی سے سرے بازار قتل کر دیا, اس کی محرکات کیا ہیں اور اب تک تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. عباس صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے. عباس صاحب اس واقعے کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور کس طرح ایک باپ اتنے ہولناک طریقے سے اپنی ہی بچے کا جان لے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی شکریہ. اس سٹوری کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ محمد اشرف نامی جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے, یہ ایکچولی غازی آباد کے رہائشی ہیں. اس کے 7 بچے ہیں. یہ تقریباً 15-20 سال پہلے الطاف کالونی یہ رینجر ہیڈ کوارٹر کے ساتھ انہوں نے رہائش تبدیل کی تھی, اور یہ تکے کباب کا کام کرتا ہے. ادھر اس نے دکان بنائی ہوئی ہے الطاف کالونی میں. تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے
जब इसकी बड़ी बेटी बुशरा घर से अचानक गायब हो गई तो इन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन FIR नहीं कराई कोई। जब इसके रिश्तेदारों ने इसको ताने देने शुरू किए कि आपकी औलाद सारी है ही इस तरह की और आपसे बच्ची संभाली नहीं गई और बच्ची भाग गई है, तो ये रिश्तेदारों के ताने सुनने की बजाय इसने अपनी रिहाइश तब्दील की। ये जो इसकी रिहाइश थी इधर अल्ताफ़ कॉलोनी में, उसको सेल कर दिया और ये कलंदरपुरा एक इलाका है, हरबंसपुरा थाना हरबंसपुरा की हदूद में कलंदरपुरा रिंग रोड के नज़दीक है। इसने उधर जाकर एक 5 मरले का मकान ख़रीद लिया और उधर जाकर रहना शुरू कर दिया और अपने रिश्तेदारों से इसने तल्लुक़ ख़त्म कर लिया, सिर्फ इसलिए कि इसके रिश्तेदार जो हैं वो इसको ताने देते थे कि आपकी बेटी भाग गई है और आप में कोई गैरत नहीं है। 5 साल इसकी बेटी जो बुशरा है उसका कोई राब्ता नहीं हुआ कि वो कहाँ गई और किधर रह रही थी। और इन 5 सालों में कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ उसमें? मुकदमा भी ये अशरफ ने कोई दर्ज नहीं कराया और बच्ची का भी कोई राब्ता नहीं था कि बच्ची किधर रह रही है और किधर गई है। आज से तकरीबन 2 माह पहले जो बेटी कत्ल हुई है उसने अशरफ का जो बेटा है यानी कि बुशरा का भाई, उसका नाम है जुनैद, उससे रब्ता किया बदरिया फ़ोन और कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ आपको, आप ऐसा करें कि अम्मी को मनाएं और जो अम्मी है वो अबू से बात करें, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। बुशरा का जो भाई जुनैद है उसने कहा कि मैं ये बात नहीं कर सकता, अब्बू बहुत सख्त हैं, आप डायरेक्टली बात कर लें अब्बू से, शायद अब्बू मान जाएं। लेकिन बुशरा डायरेक्ट बात नहीं करती थी, वो अपने भाई के साथ राब्ते में थी। वकूआ से 2 दिन पहले बुशरा ने दोबारा राब्ता किया और कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ। जुनैद ने फिर इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता, आप अब्बू से बात करें। जिस दिन ये बुशरा कत्ल होती है उस दिन सुबह 10 बजे बुशरा ने आखिरी दफ़ा रब्ता किया अपने भाई से और यही रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको मिलकर मैं सारी बात बताऊँगी, मैं किधर रह रही हूँ या मैं क्यों भागी थी, आप मुझे एक दफ़ा मिल लें। जुनैद ने ये बात अपने अब्बू को बता दी, अशरफ को, कि बुशरा जो है वो मुझे मिलने के लिए आना चाहती है। अशरफ ने कहा ठीक है, आप कोई जगह उसको बता दें और उसको बुला लें, मुलाकात कर लें, और मैं भी मुलाकात करना चाहता हूँ उसके साथ। जुनैद का जो है ना रब्ता हुआ है जब बुशरा के साथ इन्होंने, ये थाना शमाली छावनी के नज़दीक ही है VIP चौक, VIP चौक का इन्होंने ये टाइम बनाया है और तकरीबन 1 बजे के राउंड अबाउट बुशरा जो है उसका टाइम हुआ है कि मैं 1 बजे पहुंच जाऊंगी रक्शे में बैठकर। ये जुनैद और उसका वालिद अशरफ और दूसरा भाई ये उस वक्त घर में थे कलंदरपुरा में। ये तीनों इकट्ठे निकले हैं उधर से, 3 मोटरसाइकिल इन्होंने अपने घर से ली हैं और एक मोटरसाइकिल पर बैठकर ये चल पड़े हैं। जब ये उधर से चले हैं तो अशरफ नामी जो बंदा है जिसने बेटी को कत्ल किया है, इसने अपने साथ अपना लाइसेंसी पिस्टल लिया और एक छुरा लिया, दोनों इसने छिपा कर रखे हुए थे। ये उधर से चल पड़े हैं। जब ये VIP चौक में पहुंचे हैं, इधर आकर ये खड़े हो गए, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर ली हैं और ये बुशरा का वेट करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद बुशरा रक्शे से उतरी है। यूँ ही वो रक्शे से उतरी है, इन्होंने देख लिया कि बुशरा आ गई है, तो फ़ौरन ये उधर झपटे हैं। जो अशरफ है इसने उसको एक फैर मारा है बुशरा की कमर पर। वो फायर जो है वो आर पार हो गया है, बुशरा गिर पड़ी है। उसके बाद इसने दूसरा फायर मारने की कोशिश की है तो पिस्टल में गोली फंस गई है। जब अशरफ ने देखा
کہ ابھی گولی پھنس گئی ہے اور یہ کہیں بچ نہ جائے، اس نے وہ جو چھرا لگایا ہوا تھا اپنے نیفے میں وہ نکالا ہے اور چھرے کے ساتھ اس کی شہرہ کاٹ دی ہے بڑی بے دردی سے۔ جب شہرہ کٹ گئی ہے اس کو کنفرم ہو گیا کہ یہ اب بچ نہیں سکتی، اور جو دونوں اس کے بیٹے ہیں وہ اس کے پاس ہی کھڑے رہے ہیں، انہوں نے اپنے والد کو نہ روکا ہے نہ اس کو منع کیا ہے۔ واردات کے بعد انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے اور نزدیک کی جو ہمارے علاقے کی ڈولفن ہے یہ معمول کی پٹرولنگ پر تھی۔ ڈولفن والوں نے جب دیکھا کہ یہ فائر کی آواز آئی ہے تو وہ چوک کی طرف انہوں نے رخ کیا، وی اے پی چوک کی طرف، تو یہ تینوں دیکھ کر بھاگ پڑے ہیں، پولیس کو دیکھ کر بھاگے ہیں۔ ڈولفن والوں نے ان تینوں کو بڑی ہمت اور جرأت سے اسلحہ اور چھرے سمیت گرفتار کر لیا ہے اور وائرلیس کنٹرول پر انہوں نے اناؤنس کیا کہ فوری طور پر جو ہے نا یہ مقامی پولیس کو بھیجا جائے۔ ہم نے ان تینوں آدمیوں کو پکڑ لیا جنہوں نے یہ واردات کی ہے۔ وقوع کی اطلاع پا کر میں ایس ایچ او ڈی ایس پی صاحب ہم فوری طور پر موقع پر پہنچے ہیں، سارے حالات دیکھے ہم نے جا کر۔ اس وقت ناش چوک میں پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے سینئر افسران کو فوری بتلایا، ایس پی صاحب کینٹ انویسٹیگیشن اور ایس پی صاحب کینٹ آپریشن، وہ بھی فوری موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ملزموں کو ہم تھانے لے آئے، ناش کو ادھر سے اٹھایا اور جنرل اسپتال بھجوا دیا۔ جب اشرف سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ وقوع کیوں کیا ہے تو اشرف نے کلیئرلی بتلایا کہ جس دن کی یہ میری بیٹی گھر سے غائب ہوئی ہے مجھے رشتہ داروں نے اتنے تانے دیے تھے کہ میں ایک زندہ ناش بن کر پھر رہا تھا اور میں اسی طاق میں تھا کہ یہ میری بیٹی جس نے میری عزت خراب کی ہے کہیں مجھے مل گئی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے جو مقتولہ کا باپ ہے اس نے پسٹل لگایا ہوا تھا اور چھرا لگایا تھا، جب یہ گھر سے نکلا ہوگا تو ڈیفینیٹلی گھر والوں نے دیکھا ہوگا، تو جب آپ نے تفتیش کی تو اس کے اندر کوئی ایسی بات سامنے آئی کہ جو دو بھائی تھے وہ ملوث ہوں یا ماں ملوث ہو یا گھر کا کوئی اور فرد ملوث ہو؟ کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اسلحہ بھی لگا رہے ہیں اور چھرا بھی لگا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ یہ سوال ہم نے کیا ہے، بیٹوں سے ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ جب اس کے پاس پسٹل بھی تھا، یہ گھر سے نکلا ہے اور چھرا بھی اس کے پاس تھا، تو لازمی یہ آپ نے پلاننگ کی ہوگی گھر میں کہ اس کو آج ہم نے مار دینا ہے۔ تو ایک بیٹے نے بتلایا ہے کہ مجھے ابو نے کہا تھا کہ جاؤ موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ہے، آپ پٹرول ڈلوا کر لے کر آئیں، تو میں تو پٹرول ڈلوانے چلا گیا ہوں۔ جب میں واپس آیا ہوں تو ابو تیار کھڑے تھے، میں نے نہیں دیکھا کہ ابو کے پاس پسٹل ہے یا ابو کے پاس کوئی چھرا ہے۔ جو دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں باہر سے آیا ہوں، مجھے ابو نے بلایا ہے کہ بشرا آ رہی ہے فلاں جگہ تو میں جا رہا ہوں۔ تو جب پتہ چلا کہ ابو جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس قتل کی لرزہ خیز واردات میں باپ کے ساتھ دونوں بھائیوں کا کیا کردار ہوگا؟ ابھی تک جو ہماری تفتیش ہے اس میں فائر مارنے والا بھی اس کا باپ ہے اور اس کا گلا کاٹنے والا بھی باپ ہے۔ ان کی موجودگی ضرور ہے، یہ تینوں اکٹھے آئے ہیں گھر سے، ان کی موجودگی کی حد تک تو یہ گناہ گار ہیں، کیونکہ جب وہ فائر مار رہا تھا، جب اس کو ذبح کر رہا تھا، ان دونوں میں سے کسی نے نہیں پکڑا، ان کو کسی نے نہیں روکا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی ایگری تھے کہ اس کو مار دیا جائے۔ تو آپ جب لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا اور تدفین کے لیے جو باقی گھر والے ہیں ان سے رابطہ کیا ہوگا تو اس کی لڑکی کی ماں نے کیا بتایا؟ کوئی اس کو کبھی ہنٹ ملا تھا کہ لڑکی کہاں پہ ہے، واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، کن حالات میں رہ رہی؟ جیسے آپ نے بتایا کہ 5 سال لڑکی غائب رہی۔ وقوع کے بعد میں نے مقتولہ کی والدہ سے رابطہ کیا تھا۔ مقتولہ کی والدہ کا نام نسیم ہے۔ میں ان کے گھر گیا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔
کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. تو مقتولہ کی والدہ نے مجھے بتلایا تھا کہ جو میرا خامد ہے اشرف, وہ اس معاملے میں بڑا سخت ہے. جس دن کی یہ گھر سے گئی تھی وہ اسی دن سے خاموش تھا, اور وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے مل گئی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. عباس صاحب, تفتیش کے اندر یہ چیز پتہ چل سکی, معلوم ہو سکی کہ مقتولہ 5 سال جو عرصہ اپنے گھر سے غائب رہی, یعنی اپنی مرضی سے جہاں پہ بھی رہتی تھی, وہ کون سی جگہیں تھیں, کن لوگوں کے پاس رہتی تھی وہ؟ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی, لیکن جس نمبر پر یہ مقتولہ کے بھائی جنید کا رابطہ ہوا تھا بشرا کے ساتھ جس دن یہ مرڈر ہوئی ہے, اس نمبر کا ہم ڈیٹا لے رہے ہیں. ڈیٹا ابھی موصول نہیں ہوا. جو ہی ڈیٹا موصول ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 5 سال کا عرصہ غائب رہی ہے اس کی رہائش کدھر تھی, اور یہ کدھر رہتی تھی, کیا کرتی تھی, اور کس بندے کے ساتھ اس کا رابطہ تھا. یہ ساری چیزیں تفتیش میں مل جائیں گی ہمیں. اور اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتی تھی, ان کے خلاف تو کارروائی کوئی نہیں ہوگی کیونکہ آج تک مقدمہ درج نہیں ہوا, یا قانون اس کی کوئی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. اگر اس کا والد اس نے کوئی مقدمہ درج کرایا ہوتا تو پھر تو کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی تھی. فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. تھانہ شمالی جونی کی جانب سے گرفتار کیے گئے محمد اشرف کے پاس موجود ہوں, جس نے اپنی بیٹی کو 7 تاریخ کو VIP چوک میں قتل کیا. کیا ایسی مجبوری بنی کہ اشرف کو اپنی بیٹی کو قتل کرنا پڑا؟ اشرف, آپ نے اپنی بیٹی کو, جو ایسی بیٹی جو 5 سال بعد آپ کو ملی, اس کو سرے بازار جس دن آپ نے اس کو ملنا تھا اور وہ گھر آنے چاہتی تھی, آپ نے اس دن قتل کر دیا. کیا وجہ بنی ایسا, کیا آپ پہ پریشر تھا؟ سر وہ میری بدنامی کا بہت زیادہ باعث بن گئی سی. میرے چھوٹے بچیاں دے واسطے بڑی پریشانی سی. نہ انہوں دے کوئی رشتے لے رہا سی, نہ محلے 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ. ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ. ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੁੰਦੀ, ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਮਿਲੋ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ. ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ. ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. لیکن اشرف, یہ بھی تو تھا کہ جب وہ 5 سال آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ تھی. تو جب وہ گھر آتی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے رکھ سکتے تھے, اس کی شادی ہو سکتی تھی, اچھی زندگی گزاری جا سکتی تھی. سر ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਮਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮਰ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ. ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਦੇ ਸਨ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਇਸ برا حال سی میرے واسطے میرے واسطے جینا مشکل ہو گیا. معاشرے کے دباؤ میں آ کے آپ نے اپنی بیٹی کو تو قتل کر دیا, لیکن جو پیچھے 6 بچے ہیں جن میں سے 2 آپ کے ساتھ حوالات میں بند ہیں اور 3 گھر میں موجود ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کون آسرا ہوگا؟ ان کو کما کے کون کھلائے گا؟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ. ਕੋਈ ਪਿਓ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਖਰੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਅਬਿਸਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ. ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. تو اب کیا مستقبل ہے؟
ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ। यार जिस दिन ये वाकया पेश आया आप वहाँ पे वालिद के साथ मौजूद थे, तो जो बहन ने बुलाया था वो आपको बुलाया था या किसको बुलाया था फ़ोन करके? जी ये मेरा छोटा भाई है, इसको उसने बुलाया था। 2-3 दफ़ा इससे फ़ोन पे बात हुई थी, तो ये उसके मिलने गया था, इसने मुझे भी साथ बुलाया था। तो हम वालिद साहब ने घर पे पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने बताया कि ये मसला है, मिलने जा रहे हैं। तो वालिद साहब ने पीछे से आए, हमें इस बात का पता नहीं था कि जो होना था वो हो गया। तो जब आप घर से निकले तो आपको नहीं पता था कि वालिद साहब ने पिस्टल लगाया हुआ है या छुरा रखा हुआ है? वो हमारे साथ नहीं आए थे, हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसके बाद आए थे। यार आप बताइएगा, आपसे जब बहन रब्ता कर रही थी तो वो क्या कहना चाहती थी, किस किस्म की बात करती थी? वो यही बात करती थी कि मैं किसी के निकाह में नहीं हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई, मेरा कोई बच्चा नहीं है। इस वजह से तो किधर रहती थी, कभी कुछ नहीं बताया उसने कभी कुछ बताया ही नहीं। पहली बार वो मुझे मिलने आई थी, मैंने भाई को साथ लिया, भाई को साथ लेके वहाँ पे मिलने गए और पीछे से अब्बू आए और वाकया हो गया। जी जैसे आपने सुना कि ये पूरा ख़ानदान यानी उस 7 तारीख को होने वाले कत्ल की वारदात के मौके से जो पकड़े गए यानी अशरफ और उसके 2 बेटे, वो कहते हैं कि उनके बाप ने ये सारी वारदात की और उनको मालूम ना था कि बाप आज जब बेटी को मिलने जा रहा है तो वहाँ पे उसको कत्ल कर देगा। और जब अशरफ से जानने की कोशिश की तो अशरफ ने सिर्फ मुआशरती दबाव की वजह से अपनी बेटी को कत्ल किया है, कि जो मुआशरा उसको ताने देता था और जिसकी वजह से वो घर तब्दील करने पर मजबूर हो गया, फिर रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोगों के ताने ख़त्म ना हुए तो उसने बिल आखिर अपनी बेटी की ही जान ले ली। अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज मोहम्मद अशरफ अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल भी कर चुका है और कानून ने हरकत में आने के बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन वो मुआशरा जो कल तक उसको ताने देता था आज उसको बचाने के लिए मौजूद नहीं है। जुर्म इंजाम की टीम के साथ अपने मेजबान उमर जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।